शिक्षा दियो शिक्षक हवा को चाहना नेता हुओ नेतृत्व नियो किंतु नेता हवा को चाहना आज्ञा 3 पीढ़ी कूल बाड़ूंगा 2 पीढ़ी धान बाड़ूंगा मो जेज था आज्ञा जमीदार ता पिला माने से जमीदार कियद अंश रखिक आज्ञा सारीदे आम तृतीय पीढ़ी की पड़गले आज्ञा आम बाड़ूंगा हो गले मुझे बुढ़ा दिने 2टा ब्रेन स्ट्रोक हो गला आज्ञा गोटे साइड पारालीसिस हो गला बहुत दुखेर अच्छी आज्ञा भाई मैंने मत घर पृथक कर दौना पैतृक संपत्ति सब खाऊँ सब ये कर तो जानूची ये तो नष्ट से कन्यागति हो सब आज्ञा शिक्षा बहुत परिवर्तन हो जाए खूब भल हो कारण कौन से जो प्रकार आमर सब शिक्षा पद्धति थिला बर्तमान शिक्षा पद्धति बहुत बढ़िया हो जाए पिला माने चाहिए खूब अल्प समय भितर बढ़िया स्कलर बाहर किंतु पिला माने शिक्षा को दुरुपयोग कर खराब माने कर पिला माने शिक्षा नौ सत विज्ञान पढ़ुं वैज्ञानिक होती जो मैंने वैज्ञानिक विज्ञान पढ़ी तार सत्कार्य कर वैज्ञानिक होती किए जी डाक्तरी लाइन बहुत पिला पढ़ुं आज्ञा गोटे गोटे डाक्तर अच्छा आज्ञा पाख लोक लाइन लगे जाऊँच कहीं जाऊँच किए कौन हाथटा भल किए कौन कथाटा भल किए कौन व्यवहारटा देखिले रोग बहुत उपशम हो जाऊँगी तेणु आज्ञा 5 आंगुठी सामान अच्छी 5 आंगुठी सामान सी कौन से डाक्तरी पढ़ते ये कौन से डाक्तरी पढ़ी नाला ये कहीं रहीगला चुप हो अधारू सी कहीं होगला बड़ ना सेटा पितामाता सुकृतरु पुत्र हुए सुखी पुत्र जदि सुखी हुए कुल धर्म रखी आज्ञा पितामाता आशीर्वाद आमर आमको ये सृष्टि की आणिले किए आमर प्रथम गुरु हेले पितामाता तमेव माता स पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्याश्च द्रविणम तमेव सर्वं मम देव देव ठाकुर अनुकूल चंद्र आमर आसिले सद्गुरु कहले अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशारे मत ठाकुर सजाई भक्त हुआना सावधान हुआ ठकी तुम हृदय ठाकुरत्व जागृत न हेले कहीं तुम केन्द्र नुहति फांकीदेले ताहा ही पाई आमे ठाकुर मंदिर को विपद पड़े जाऊ कार गोटे किसी रोग पड़गला किए सी जाऊ यथा मु आज्ञा चली पारुनी मु ब्रेन स्ट्रोक हो गला पारालीसिस हो गला मु ठाकुर पाखे आस प्रभु मुझे किसी करें जाति ब्राह्मण सका उठिबी जामती हो आपंकर ये आसिक पहुँची आपण सेवार मो दिनटा नहीं जी प्रभु मुझे किसी योग्य नुह समाज में अकर्मण्य हो गले तेणु अकर्मण्य लोकर आवश्यकता कौन अच्छी बाबू मत पचारे आपण को पिलादिन कौन सब थिला बर्तमान कौन शिक्षा शिक्षा बहुत आगे आज्ञा देश बहुत आगे जाइए आपन देखु आम पिला बेले जदि गोटे रोगी पड़ूला मु आज्ञा निजे उपलब्धि करी मोर जड़े भाउज आक्रामिशिया पड़गले आज्ञा जदि पड़गले आमे जदि गोटे पटे जीवु 3टा नई पारि हो आउ गोटे पटे गले गोटे नई पारि हो तेणु आमे से 3टा नई पारि हो कहीं गलु ना से गले डाक्तरखाना गुड़ाक सुविधा अच्छे रघुनाथपुर गोटे पाख जगह से नहीं जीवु एमती आज्ञा आम बहुत दुख कष्ट जाऊँ डंगा पारी होकरी मोर बड़ भाई आसबे कटकू बापा भाई ये 2 जन जाक जाती तारपुर तांको राति नहीं आसबे बर्तमान आज्ञा सी जिनस ना पोल होगला रास्ता होगला गाड़ी मोटर होगला सुविधा होगला असुविधा कौन होती आम स्कूल गला बेले आज्ञा एते पानी पशिक जाऊँ बर्तमान तो स्कूल घर कोठा होगला बर्तमान तो स्कूल को बढ़िया रास्ता होगला किंतु आज्ञा स्कूल घरे एवं शुणी पिला गोटे द्वितीय श्रेणी पिला रही जाइए चाबी पड़ जाइए डर मारी सी आज्ञा झरका रेलिंग भितर मुँह पूरे से आज्ञा आमर ये पाठ पढ़ा हो नाला कि ये प्रकार करा जाऊ नाला शिक्षक मैंने जिते छुट्टी होता पिला माने गले कि ना कौन कार बैग पत्र रही कौन करकू जा हेड सार भी देखुले ना सहकारी शिक्षक जी थे सी जा देखुले जो पिलाटी धर बैग छाड़ी तार पनिशमेंट तार दिन सकाल जा पहुँचला बेलू 10टा बेलू पहुँचला बेलू प्रार्थना सभा टू आज्ञा आरंभ हो जाए हेरे इटिया बैग कौटी रखीलु राति तो पाठ पढ़ी पारि नथिबु
ହେଲା ମାଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ସେ ମାଡ଼ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡବିହୀନ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡବିହୀନ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ସ୍କୁଲରେ ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ସେମିତି କହିବେ, ସେମିତି କରିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଶିଖେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାରେ ଛାତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆଜି ବୟାନ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲାଣି ପେପରରେ, ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ କି 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହଁନା, ନେତା ହୁଅ, ନେତୃତ୍ୱ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହଁନା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କହୁଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲି? ହଁ, ମୁଁ ନେତା ହେଇକିରି ନେତୃତ୍ୱ ନେଲି ଗୋଟେ କାମରେ, କ'ଣଟା କରିପାରିବି ଆଗେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେ, ତାପରେ ନେତା ତ ମୋତେ ଏଇମାନେ ବନେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବନେଇବେ, ସେ ଯାକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଆଗଉଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ନ ଆଗେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆମର ଯାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲାଣି ଯେ କି କେଉଁଠି କାହାର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଭିତିରି ଜିନିଷ ରହିଛି କେଉଁ ଦେଶରେ, ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରି ସିଏ ଯାଇକିରି ଯନ୍ତ୍ର ମାରି ଦେଇପାରୁଛି। ଏ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, ଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କଟି ଯାଉଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ରୋପଣ ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ନ ହେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଛେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛି। କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପିତା ମାତା, କାନ୍ଦୁଛି ଗୋମାତା, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗଛ ଲତା, କାନ୍ଦେ ବସୁମାତା। ଆଜ୍ଞା ଏ 4ଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପିତାମାତା, ପିତାମାତା ଗୋଷ୍ଠୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି 100 ପିତାମାତା ଭିତରୁ 10ଟି କି 20ଟି ପିତାମାତା ଭଲରେ ରହିଲେ, 80 ପିତାମାତା ଯଦି କାନ୍ଦିଲେ, ତାର କ'ଣ ପିତାମାତା ଗୋଷ୍ଠୀ କି ସବୁବେଳେ କୁହାଯିବ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ଚବଟା। ବାପ କେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ବାପ ପ୍ରତି, କ'ଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଦର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଚାହାନ୍ତେ, ଟିକେ ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତେ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛି, ବୟସ ଆସୁଛି, ବୟସ ପୁଣି ତୁମକୁ ଆସିବ, 40 ହେବ, 45 ହେବ, 50 ହେବ, 55, 60, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କରିଯାଉଛ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭାବ, 25 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଥିଲ, ମୁଁ ସେଇଟା କରିଥିଲି ବୋଲି ଯେ 40 ବର୍ଷରେ ସେଇଟା କରିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ତେଣୁ ପିତାମାତା ଗୋଷ୍ଠୀ କେତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାପ ପୁଅ ଟିକେ ଆଶା କରେ ମୋର କୁଳ ରକ୍ଷା କରିବ। ପୁଅଟି ଯଦି ଯେଉଁ ମାନେ ଅତିଶୟ ହେଇଗଲା, ତଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଯିଏ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିଲା, ଡକାୟତ ହେଇଗଲା, ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ପୁଅଟି ମୋତେ ଦିନେ କହୁଥିଲା, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବାପା ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଯାଆନା, ମୁଁ ତୁମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ବସିକିରି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କର। ଆଜିକି 23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ତ କେହି କହୁନି ଯେ ତୁମେ ଯାଆନା, ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଇ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନା। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଯିଏ ଆଲୋକ ଦେବା କଥା ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇକରି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହେଲା, ମୁଁ ଏ ବୁଢ଼ା ଦିନେ 2ଟା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ପୃଥକ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣୁଛି ଏ ତ ନଷ୍ଟସ୍ୟ କାନ୍ୟାଗତି ହେଇଯିବ ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଜେଜର ନାଁ ଥିଲା, ମୋ ବାପାମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଜଗା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। 3 ପିଢ଼ିରେ କୂଳ ବାଳୁଙ୍ଗା, 2 ପିଢ଼ିରେ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା। ମୋ ଜେଜ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜମିଦାର, ତା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜମିଦାରର କିୟଦ ଅଂଶ ରଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ସାରିଦେଲେ। ଆମେ 3ୟ ପିଢ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ। 3 ପିଢ଼ିରେ କୂଳ ବାଳୁଙ୍ଗା, 2 ପିଢ଼ିରେ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା। ମୋ ଜେଜ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜମିଦାର, ତା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜମିଦାରର କିୟଦ ଅଂଶ ରଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ସାରିଦେଲେ। ଆମେ 3ୟ ପିଢ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଧାନ
प्रतिवर्ष गोटे वर्ष जदि ये धान है तार वर्ष चाषी से धान शिखिया से करे ना अन्य गोटे धान लगाए कहीं धानटा बदली गले धान क्षेत्र से धानटा फूल हम ये धान मरीज तेणु कलामूल जदि पड़ी धलामूल पका से आम पिला बेले चाष प्रभावित बर्तमान आप